Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Okay guys, today I'm gonna share with you Leviot product. I've been working with Leviot for a few years now, and the company is very special company to me, and their product is special. This is Air-purifier. It's really large. It covers 780 square foot at the same time. It's about 27 pounds. It's really large, and I can't wait to show you. And I hope you like this video. Thank you so much for watching. حواتين قاعد أحد متأخن سمعي إذا نبهر لو ما عند خاني ناي ليفيوت زخنة ناي عير متري مالتيو عباي عباي سيدو بلي 27 باونديا كجافة سكر إكني كنت فتوى فيديو حاتس فايقة بري عني الحواتي. Okay guys, this Leviot Air-purifier is the biggest you can find in the market at this time. It's clean the airs for allergic pets or smokers in the house, mold, pollen, dust, quiet odor elimination, for bedroom or for a family room. This is big. It can cover 738 square feet, which is almost half of my house it can cover. And this one is it has its own legs, so you can roll it when you move it from room to room. Also this it has auto mode with a cutting edge intelligent sensor. The air purifier can automatically adjust between 3 fan speed settings in response to real-time and quality readings, and all you need to do is just set it out and then it will adjust itself automatically. And you can time it if you want for an hour or two. It's up to you. Okay, مع كبرات حوات زي ماشين تري عزلخن تكون أنا خب كذا خطوط سألك مالتي موسوقة تحمى عير أفت كذا دلو تطريو تكون الجرمسات تلو ويكاني سموك زجبر سبب كذا خك اللي تلو تيج أنا كله تلك سألك مالتيو دعنا ألرجيك ويك عزمات لك كله عير تبغى عير تتنفس مالتيو ككل قاعد تستبلك شو عتميتين 3 سكوير فوت كفر تكبر مالتيو سو كب حدا رومنا بحدا روم كتوسداس عيدل لنيو مالتيو أب حدا بس قبر كه تسريل كتقلع لقنا هانتر أخذ عزاد اللي خنا بكال روم كأنها تأجر اللوا كورري لا تغيد كم جاء أسرع فلتني دحري كابتن دعبيا ماركت دلوا حنتيا مالتيو سو تفتيكم بخونكم داتهم information أبز description باكس قبلكم يا حواتي. It also comes with a direction booklet and a warranty card. You gotta keep your warranty card because if something happened to the machine, you can return it within a year and they will send you a new one. إذا ماشين كأمس warranty card مزي direction booklet نتمت در عمد وش تسيراتكم كتملسوا لهم تقول لكم حدش صدوا لكم مالتي. So كل جزء زي warranty card أعمد وياكم مساعدكم. I chose to put it in my dining room because that's in the middle of the house, so it can clean the whole house. And I took the other one in my bedroom, so this one is perfect in here. And all you need to do is just time it, and that's all you need to do. Okay, كبرت حوات أبز dining room كبر مريض أمالتي تا أوز نبرت أب مدك أسي وسيدة. So أبز أتجاري أسن ما أقل سلا دخانة تزان نقول روم تطريو مالتي. دعنا حسيف يكون قلعة حزاقة لملة مالتي.
Okay guys, I told you last time I'm gonna use this machine for about 2 weeks before I post it on YouTube. So I've been using it since like 2 weeks ago. I really love it. It's very easy to clean the house. It's easy to use. It has LED buttons that you can do whatever you want. It's very easy. This one is one of the biggest machines you can find. This is special. This is their best product ever that I've been using. You know me, I use a lot of Leviot products, and this one is my favorite one. I put it in my dining room. When you can change the filter every 6 months. Leviot is doing great for producing all these products. You can check it out on their website. I will leave their website for you guys. Yes, this one is the one I have, and most of those I have already, and that's my favorite products, you guys. If you are interested, I will leave their information on the description box. Please check them out, and we do have a coupon code for you, discount coupon code for you. I'll post it for you on the description box. كبرات حوات بركم زرع خنا زي ماشين نبحق فتيا مالتيو قدمي بوست مقباريسي كلتا سومن كتقامل لاي لك نيرس وكلتا سومن كوينو مالتيو ابز دايني روم غير يالله لم كان بتاع حرور الله زلنا بوتا مالتيو سوكنا نجر سنسيتيف خاتخون انا سبيشال الرجي قاللني سو صبو فتيا مالتيو كاب كله نخلو داون ستيرز نخلو تصريو مالتيو نبت حد روم قال موسى سعيد لكاني شو عتميتن 80 سكوير فوت تصري تقل سو داون ستيرز بملو تصريو مالتيو دغنا ها كاب حدا روم ناب حدا روم كتوسدا خلخا ولا حتصقم يبلكا غوت طراي خاتبلا وي كات تدفع وي كاني دغنا كمزي قرط لي زحل كتبلاكا خلا دحل شور حقله فلتر ناترال واحد سو تغيرو مالتي كمزي ناي غزا فلتر نغيرو كوم مالتي فلتر تغيرو ناي بحق فتيا مالتيو سبيشالي نزيوم ازما وي كاني الرجي قال زلو سب ناي بحق صبقتيا زي ጨና ናይ ገዛ ገለ ኩሉ ቅልጥልጥ አብሊያ ተልግሶ ዝናይ ፀብሒ ምስተሓንቲ ተሓንቲ ወላ عندي ኩሉ ግዜ እዚኣ ኻኒ አው ትውላ ማለትዩ ዝኾነ ነገር ተልክሰልካ ማለትዩ ዋላ ዝናይ ሓሩር ምሻሎ ናይ ሓሩር አቆሎ ክስተይዝ ገብረካ በዝር ገብረካ ኤር ኩሉ ያተጽሪዮ ጀርምሳት ገለመለ ማለትዩ ሶንተ ፈቲኽና ኮንክን ናቱም ኢንፎርሜሽን አብዚ ዲስክሪፕሽን ባክስ ገብረልክኒ ይቕኒልኝ Okay guys, someone asked me what kind of nail polish I use. I use Zoya mostly. I order it from Amazon, or sometimes I use OPI. Those two companies that I use the most. كبرات حوات زغان السب مالتيو انتي عينة تاز مالتيو اختلكي قليل كنا نيركنمو انا سكاب Amazon order قبرو Zoya دبها الكمباني ازيوم OPI كاني او كله فارماسي لكن كاب زندار اخو يدقاز OPI باب عينو تحبر لهم لا يتركع له اتبعو برህ ዝበለ ማለትዩ ከም ገዜ ከም ዝሮዛ ሓፈቴ ካብ ኦሜድት ቃም ክገጾ ከለኹ ካብ አማዞን እዚ ዞያ ብፍላይ ወይ 4 ወይ ካኒ 5 እዩ ዝመጽእ ወይ ካ 6 ወይ 4 ወይ 6 ሶ ብግሩፕ ገጾ 15 ቅርሺ ድዩ ገለ ይዋግኡ ከም ዘይ ዝጥቀም ቅድሚ ሕጂ ናይ ጽፍሪ ቪዲዮ ሰሪሕ ነይረሙ ንሳ ፖስት ክገብረልክኒ ክትሪኣ ኣመንቲ I get the Zoya company from Amazon. It comes 4 or set of 6. It's about $15. And I like to use Sally Hansen products sometimes. I like them a lot. زيوم Sally Hansen زبالو قاني بحق إزفتهم صبوا حبرتات اللهم فتن أمي خنصهم كاني ساموني راز زنحواتي زيزت كمان. Okay guys, that was it for today. I hope you enjoyed this video. I will see you in the next one. I love you all so much. Thanks Leviot for sponsoring this video. Okay, كبرات حوات عبد المجيد زي خسعت رأيكن دحنك أنيا يا غنيلي. Love you.